Speak to us one more time, Father. Allow your Spirit, God, to touch us. Open up our hearts and open up our minds, God, and allow us to see a move like never before. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. You may be seated. Pueden tomar sus lugares. I've come to tell somebody today, Quiero decirle a alguien hoy, the Spirit of God is powerful. el Espíritu de Dios es poderoso. If it's something that can bring revival to a church, Es algo que puede traer avivamiento a una iglesia. it is the presence of God. Es la presencia de Dios. I said it is the presence of God. Dije que es la presencia de Dios. I'm telling you, we are no ordinary church. Nosotros no somos una iglesia ordinaria. But as I walked in through those doors, Cuando entré por esas puertas, I'm telling you, I felt the presence of God. yo sentí la presencia de Dios. I'm telling you, this is no ordinary church. Esta es una iglesia común y corriente. But the presence of God is here. Pero la presencia de Dios está And aquí. when the presence of God is here, Y cuando la presencia de Dios está aquí, anything is possible. lo que sea puede pasar. Anything is possible. Todo es posible. I don't care how sick you are. No importa qué tan enfermo I sea, don't care how tired you are. qué tan cansado sea, I don't care how broken you are. qué tan quebrado sea. When the Spirit of God begins to move, Cuando el Espíritu Santo comienza a He can heal moverse, your mind. Él puede sanar tu mente, He can touch your body. puede tocar tu cuerpo, He can touch your family. puede tocar tu familia, But you gotta let the Spirit move. pero hay que dejar que se mueva el Espíritu. You see, the Bible says La Biblia dice, when they were in the upper room, cuando estaban en el aposento alto, they thought that they were drunk. creían que estaban borrachos. You see, when the world sees the Spirit moving, Cuando el mundo ve el Espíritu moverse, the world thinks it's crazy. piensa que están locos. But my brother, my sister, Pero mi hermano, hermana, it's not crazy. no es que somos locos, It's not odd, no es algo raro, but that's what the power does. pero así es el poder del Espíritu. They thought they were drunk in the upper room, Ellos creían que estaban borrachos en ese aposento, but they were just in the Spirit. pero estaban moviendo en el Espíritu. I've come to tell somebody He venido para decir a alguien the Spirit isn't pretty. que el Espíritu no es gratis, The Spirit is not pretty. no es hermoso. That's why when we go to church, Es por eso cuando llegamos a la iglesia, that's why when the music begins to play, cuando comienza a tocar la música, that's when we begin to speak in other tongues. cuando comenzamos a hablar en nuevas lenguas, And when the power begins to move, y cuando comienza a mover ese poder, that's why we dance. por eso danzamos, That's why we shout. por eso gritamos, That's why we yell. por eso gritamos, The presence of God, when it begins to move, porque cuando comienza a mover el Espíritu Santo, it's not pretty. no es algo hermoso a It veces, looks crazy. se ve algo loco, But I've come to tell somebody, pero he venido para decir a when you alguien, begin to tap into the presence of God, cuando te conectas con la presencia de Dios, that's where the power is. ahí está el poder, That's where the power comes from. ahí viene el poder, That's where the healing comes from. ahí viene la sanidad, That's where the victory comes from. ahí viene la victoria, That's where the miracles come from. ahí están los milagros. The Bible says La Biblia dice in the scripture that we just read, en este texto que leímos, David made it up in his mind David decidió that he wanted to return the Ark of the Covenant back to Jerusalem. que iba a volver el arca del pacto a Jerusalén. You see, the Ark was staying with a man in another city. El arca estaba en otra ciudad, But David understood, pero David entendió if I'm going to be blessed as king, que si quiero ser bendecido como rey, if I'm going to be blessed in my ministry, quiero ser bendecido en mi ministerio, if I'm going to be blessed in this life, si seré bendecido en esta vida, I need the presence of God with me. necesito la presencia de Dios conmigo. I need the presence of God with me. Necesito la presencia de Dios conmigo. My brother, my sister, Mi hermano, hermana, the answer is the Holy la Ghost. respuesta es el Espíritu Santo. You can't find the answer in your money. No
puedes encontrar esa respuesta en dinero, You can't find the answer in your job. en su trabajo. You can't find the answers in a La relationship. respuesta no está en una But the relación. answer is the presence of La God. respuesta sí es la presencia de Dios. David understood, David entendía eso. I need the presence of God. Necesito de la presencia de Dios. I need His Spirit in my life. Necesito de su espíritu en mi I vida. can't do this life alone. No puedo vivir así solo. But I need the Holy Ghost. Necesito el Espíritu My Santo. brother, my sister, Hermano, hermana, you need the Holy Ghost. tú necesitas el You Espíritu need Santo. the Holy Ghost. Tú necesitas el Espíritu You Santo. can't do it by yourself. No lo puedes hacer solo. You can't do it on your own strength. No puedes con tus propias You fuerzas. can't do it by your own will. No puedes con tu propia You voluntad. need the presence of God. Si no necesitas la presencia de Dios. But I see something interesting in the scripture. Hay algo aquí muy interesante en este pasaje. The Bible says Uzzah died for touching the presence of God. La Biblia nos informa que Usa murió después de tocar el arca. This portion of scripture is strange, Es poco rara esta porción de las but I escrituras. believe we can find key principles that we can live by. Pero sí hay unos principios muy claves por los cuales podemos vivir. The first thing I see in the scripture Lo primero que veo aquí en esta escritura is they placed the Ark of the Covenant es que pusieron el arca del pacto on a new cart. en un carro nuevo. You see, my brother, my sister, Hermano mío, you couldn't have a cart. You couldn't place the Ark on a cart. no pudo ir That wasn't the way to transport the presence of God. sobre un carro viejo. No era la manera de transportar The el arca. priesthood was supposed to carry the Ark of the Covenant. Sin embargo, eran los sacerdotes que debían llevar el arca. The Bible says that they were walking over through a valley. Dice la palabra que andaban por un valle. There were many hills in the area. Había muchas colinas en ese lugar. There was lots of ups and downs. Altas y bajas en ese lugar. But someone got an idea Pero a alguien se le metió la idea to place the presence of God de poner la presencia de Dios on top of a new cart. encima de un carro nuevo, On a new cart. en una carreta nueva. My brother, my sister, Hermanos míos, my brother, my sister, hermanos you míos, have to understand. hay que entender algo. We cannot dress up the presence of God. No podemos embellecer nosotros la presencia The de Dios. presence of God was meant to be carried. La presencia de Dios era para ser llevada, It was supposed to be carried llevada by the priesthood. sobre los hombres del sacerdocio. But they traded the presence of God Pero ellos cambiaron por la presencia de Dios for convenience. para conveniencia. They didn't want to carry it. No la querían llevar, They wanted to make it easier. lo querían hacer fácil. They didn't want to have to work for it. No querían trabajar. They wanted it to be handed to them. Ellos lo querían fácil. My brother, my sister, Hermanos míos, it doesn't work that way. así no funciona. When you get the Holy Cuando Ghost, tú recibes el Espíritu Santo, you've given your life to God. estás entregando tu vida a This Dios. life is not meant to be easy. Esta vida no es fácil. This life will be hard. Así será dura esta vida. There will be ups and there will be downs. Habrá muchas altas y bajas. There will be difficulties. Dificultades también. But my brother, my sister, Hermanos míos, God is calling you Dios te está to llamando carry the presence. a ser portador de la presencia. God is calling you Él te está llamando to a ti carry His glory. a ser portador de su gloria. I know it's not easy, Yo sé que no es fácil, but as long as I have His presence, pero mientras tenga su I know presencia, anything is yo possible. sé que todo es posible. I know this life is hard, Yo sé que esta vida es difícil, but as long as I have His glory, mientras tenga su gloria, I can make it through this life. puedo pasar por esta It vida. doesn't matter how hard it is. No importa qué tan difícil se It ponga, doesn't matter how difficult it is. no importa qué tan difícil sea, As long as I have the Holy mientras Ghost, tenga el Espíritu Santo, anything is possible. todo es posible. As long as I got the presence
presence of God, siempre y cuando tenga la I presencia can de see my Dios, miracle. puedo recibir ese I milagro. can see my victory. Puedo ver mi victoria. I don't want it to be easy Yo no quiero que sea fácil. if it means I trade his spirit away. Si es a cambio de tener el Espíritu My Santo. brother, my sister, they were supposed to carry it, Hermanos míos, ellos tenían que llevar la presencia de but they Dios. wanted it to be easy. Pero lo quería fácil. They didn't want to work for it. No quería esforzarse. They wanted the music team to do all the work. Ellos querían que los músicos hicieran todo el trabajo. They wanted pastor to do all the Ellos work. querían que el pastor hiciera todo el trabajo. They wanted the ministry to do all the work. Ellos quieren que el ministerio cargue todo. My brother, my sister, Hermanos míos, if you want a move of God, ¿quieres un mover de Dios? you have to get involved. Hay que involucrarse. If you want a move of Si God, quieres un mover de Dios, you got to get involved in your worship. tiene que involucrarse en adorar a Dios. You've got to get involved in your Hay service. que involucrarse en el culto. You've got to get involved in the preaching. Hay que involucrarse en la prédica. I want to see a move of God. Yo quiero ver un mover de Dios. I'm not going to wait for the music. Yo no voy a esperar los músicos. I'm not going to wait for the preacher. Yo no voy a esperar al predicador. I'm not going to wait for everybody else. Yo no voy a esperar a los demás. But I want a move of God. Yo quiero un mover de I Dios. want a move of God for myself. Yo quiero un mover de Dios por mí I mismo. want to see a move of God in my Yo family. quiero un mover de Dios en mi familia. I want to see it in my church. En mover en la I iglesia. want to see it in my children. En mis hijos. My brother, my sister, Oh, hermanos míos. it's going to take you getting involved. Se necesita de ti It's involucrarse. not going to be handed to you. No le va a ser entregado It's nomás. not going to be easy. No será fácil But it's going to tampoco. be worth it. Pero sí valdrá la pena. I said it's worth Yo dije it. que valdrá la pena. It's worth it. Sí vale la Because pena. as long as I have his Porque presence, mientras tenga de su I know I'm presencia, going to be all right. yo sé que todo estará I bien. know I'm going to make it. Yo sé que podré I know I'm pasar. going to be blessed. Yo sé que seré bendecido. As long as I have his presence. Mientras está su presencia conmigo. But Uzzah, the Bible says Uzzah, Pero dice la palabra que usa. the Bible says that he tried to stop the ark from moving. Él intentó así estabilizar el arca. You have to understand the ark of the covenant is a representation of the presence of God. El arca representa la presencia de Dios. And it began to move. Comenzó a temblar. But Uzzah tried to stop it. Usa quiso detenerlo. He said, no. No dijo, I don't want the presence of God to move. no quiero ver la presencia de Dios temblarse. And so he touched the ark Entonces tocó el arca and he died. y murió. My brother, my sister, Hermanos míos, we cannot get in the way of seeing a move of God. no podemos interponernos entre Dios y su mover. The presence of God began to move. Cuando comenzó a mover la presencia But de Dios, Uzzah tried to stop it. Usa quiso pararlo. I'm telling you, I want to see a move of God. Yo sí quiero ver un mover de Dios. I want to see a move of God. Yo quiero ver un mover de Dios. But what I find interesting Pero lo que veo interesante is when the ark got to the threshing floor, es cuando llegó el arca a la era. that's when the ark began to move. Ahí es cuando comenzó a moverse. You see, the threshing floor, Ahí está en la era. it is a place where they separate wheat. Es donde ellos limpian el trigo. They would clean the harvest Ellos limpian la cosecha. and they would beat the wheat Y ahí están golpeando el trigo to separate the good parts para separar lo bueno from the bad de parts. la maleza. You have to understand Hay que entender the presence of God. la presencia de Dios. It began to move in a place of separation. Comenzó a mover en ese lugar de separación. You want to know why so many of us don't see a move of God? ¿Sabe por qué muchos no ven el mover de Dios? It's because you're not living a separated life. Porque no estás viviendo una vida separada. You act one way in the Te church portas de una manera aquí en la iglesia and you act another way outside of church. y otra manera fuera de la My iglesia. brother, my sister, Hermanos míos, when that ark began to move cuando ese arca comenzó a temblarse, in the threshing floor, ahí en la era, Uzzah tried to stop it.
Usa quiso detenerlo. He didn't want to take. He didn't want the presence of God to move No quiso que se moviera la presencia de Dios in the place of en separation. el lugar de separación. My brother, my sister, Hermanos if míos, we're going to see a move of God, si veremos un mover de we have Dios, to be separated. tenemos que estar separados. We have to be separated. Tenemos que estar separados. Holiness still matters. La santidad todavía importa. We worship differently. Tu adoración también. We praise differently. Alabamos de otra forma. The United Pentecostal Church, La iglesia pentecostal the unida, apostolic la church, iglesia we're apostólica, not like everybody else. no somos como los demás. But we've got to stay separate. Tenemos que mantenernos That's when the separados. move of God will take Ahí place. es cuando mueve el That's Espíritu when the Santo. Spirit of God begins to move. Ahí es cuando comienza a mover la It begins to presencia. move in places of separation. Mueve en lugares de I've come separación. to tell you, my brother, my He sister, venido para decirles, hermanos I míos, want the presence of God to move. yo quiero ver el mover del Espíritu I de don't Dios. care if I gotta separate. No me importa si me tengo que I separar. don't care if I gotta cut some things Tengo off. que cortar algunas cosas. I don't care if I gotta remove myself from some Tengo things. que removerme de otras cosas. I just want the presence of God to move. Yo sí quiero que mueva el Espíritu Santo. I just want the Spirit to move. Yo solamente quiero que mueva el Espíritu I don't Santo. care what I gotta give up. No me importa que quiero que I just want soltar. to feel His Spirit. Yo quiero sentir de tu Espíritu. The ark began to shake. Entonces vemos que el arca comenzó a The moverse. presence of God began to shake. La presencia de Dios comenzó a temblar. You see, my brother, my sister, Hermanos míos, maybe Uzzah believed he was strong. tal vez Usa creía que era fuerte. He thought he could do it by himself. Tal vez pensaba que podía hacerlo solo. That word Uzzah, the name Uzzah, Usa significa it means strength. fuerza. Maybe he thought he could do it by himself. Tal vez él creía que podía hacerlo solo. Maybe he thought he was strong enough to live his life by Tal himself. vez creía que era tan fuerte vivir su vida sola. Maybe he thought he was strong enough to do it his own way. Tal vez creía que tenía suficiente fuerza a hacerlo a su manera. But my brother, my sister, Hermanos míos, it cost him his life. sí le costó su vida. It cost him his life. Le costó su vida. He thought he was strong. Él creía que era He fuerte. tried to do it by Él himself. quería hacerlo solo. And it cost him his Y life. le costó su My vida. brother, my sister, Hermanos míos, we cannot live this life no podemos vivir esta vida without the presence of God. sin la presencia de Dios. That's why Peter said, Por eso Pedro dijo, repent and be baptized arrepentíos y in the bautícense name of Jesus en el Christ nombre de for the Jesucristo remissions of your sins. para perdón de los And ye pecados shall receive the gift of the Holy y Ghost. recibiréis el don del Espíritu My brother, my Santo. sister, Hermanos míos, I can't do it by myself. no lo puedo hacer I solo. need His presence. Necesito de su I need His presencia. Spirit in my life. Necesito de su Espíritu en I mi can't vida. do it by myself. No lo puedo hacer I solo. need the presence of God. Necesito la presencia de Dios. I need the presence of God. Necesito So de la many of presencia de Dios. so many of us try to do it by ourselves. Muchos de nosotros intentamos hacerlo solo. We try to fix things on our own. Queremos arreglar las cosas a nuestra manera. And we try to box in the presence of God. Y intentemos encajar la presencia de And when we Dios. begin to see it move, Cuando comenzamos a ver el Espíritu we moverse. say, no, 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 no. No, a eso no. I got this. Yo lo tengo. I can take care of this. Yo lo puedo. I can fix Yo this. lo puedo arreglar. I know my marriage is a Yo mess. sé que mi matrimonio es un desastre. I can fix Pero this. yo lo puedo arreglar. I know my children are Yo lost. sé que mis hijos se perdieron. I can fix Pero this. yo lo puedo arreglar. I know I'm battling with depression. Sé que estoy batallando con la depresión. But I can fix Yo this. lo puedo arreglar. I can make it work. Yo lo puedo hacer My funcionar. brother, my sister,
Hermanos míos, it doesn't work that way. así no funciona. His Spirit completes us. Su Espíritu Santo nos hace We are completos. just empty vessels. Somos vasijas And that's vacías. why we need to be filled Por eso necesitamos ser llenos with the Holy Ghost. con el Espíritu Santo. That's where the power comes from. Que de ahí viene el poder. My brother, my sister, Hermanos míos, I need the presence of God. necesito de la presencia de Dios. Acts chapter 2, verse 1. Hechos 2 y el versículo 1. And it says, and when the day of Pentecost was fully come, Y cuando llegó el día de Pentecostés, they were all in one accord, estaban todos reunidos unánimes in one place. en un solo lugar. And suddenly there came a sound Y de repente vino del cielo un estruendo, from heaven as of a rushing mighty wind. como un viento recio, And it filled the house y llenaban toda la casa where they were sitting. donde estaban You sentados. see, my brother, my sister, Hermanos míos, that word sitting in the Hebrew, esa palabra sentado en el hebreo it means to dwell. significa morar. They were dwelling in the upper room. Estaban morando en el aposento They were waiting for the presence of God to move. y esperando el mover del Espíritu Santo. They were in a position Estaban en una posición to receive the Spirit of God. para poder recibir el Espíritu de You want to know Dios. why some of us never feel the touch of God? ¿Sabe por qué muchos no sienten el toque de Dios? It's because you're not positioning yourself for a move of God. Que no estás en la postura para recibir. You're focused on the wrong things. Están enfocados en lo equivocado. You're distracted by the wrong things. Están distraídos por lo equivocado. You're focusing on the music. Están enfocados tal vez en la música. You're focusing on what's wrong. Están enfocados en lo que está equivocado. You're focusing on what you're going to eat after. Están pensando en lo que comerán después. But I've come to tell this church today, Pero he venido para decir a esta you iglesia got to hoy, get to a place in your hay life que llegar a un lugar en su vida where you learn to dwell, donde aprendes a morar, where you just learn to sit aprendas a sentarse and say, God, I don't know if you're going to move. y decir, Dios, yo no sé si moverás o I don't know no. if it's going to take an hour. No sé si tardarás I una don't know hora, if it's going to take 5 hours. 5 horas, I don't know if it's going to take 24 o hours. 24 horas. But I'm going to stay here. Pero aquí me And quedo I'm going to wait y te voy a esperar until your presence moves. hasta que mueva tu presencia. I don't care what's going on around A mí me. no importa qué está pasando a mi alrededor. I don't care what's going on in my life. No importa lo que está pasando en mi I'm vida. going to wait until your presence moves. Pero sí voy a esperar de que mueva tu presencia. I'm going to wait until your presence moves. Voy a esperar que mueva tu presencia. They were there sitting in the upper room. Ahí estaban sentados en el aposento They were alto, waiting for the presence of God esperando en la presencia to de begin Dios to move. hasta que se And movió. all of a sudden, Y de repente there was a dice, sound. había un estruendo And all of a sudden, y de repente their tongues begin to move. comenzó a verse lenguas And they begin to speak a new language. comenzaron a hablar ese nuevo I've come to lenguaje. tell you, my brother, my He sister, venido a decirles, mis if hermanos, you have the Holy si Ghost, tú tienes el Espíritu if you Santo, speak in other tongues, si has hablado en nuevas His lenguas, Spirit is inside of you. su Espíritu His está dentro de Spirit ti. is inside of you. Está dentro de ti. My brother, my sister, Hermanos míos, we need the Holy Ghost. necesitamos We el Espíritu need the Santo. presence of God. Necesitamos la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. If you could all stand with me right now. Podemos ponernos de pies, por favor. My brother, my sister, Hermanos míos, you need the Holy Ghost. tú necesitas el Espíritu Santo. Hear me, you need the Holy Ghost. Oiga, tú necesitas el Espíritu Santo. The scripture says La Escritura nos dice, we must be born of the water tenemos que ser nacidos del agua and of the Spirit, y del Espíritu. or we cannot see the kingdom of God. O no podemos ver el reino de Dios. My brother, my sister, Hermanos míos, it is a life or death situation. se trata de la vida y de la muerte. You need the Holy Ghost. Tú necesitas el You Espíritu need the Santo. presence of Tú God. necesitas la presencia de You Dios. can't do it by yourself.
yourself. No lo puedes hacer solo. You can't fix it by yourself. No lo puedes arreglar solo. I'm not trying to be mean, Yo no quiero ser malo aquí. but I feel the Lord is trying to touch somebody. Pero yo siento que Dios quiere tocar a alguien. Maybe you haven't spoken in tongues in a long time. Tal vez no has hablado en lenguas en buen tiempo. Maybe you haven't spoken in tongues. Tal vez nunca has hablado en lenguas. The Lord wants to fill you today. Pero Dios te quiere llenar. God hoy. wants to fill you today. Dios te quiere llenar hoy. God wants to touch you today. Él te quiere tocar hoy. God wants to move in your life. Dios quiere mover en tu But you vida. have to let Him move. Pero hay que dejarlo. Don't make the mistake Uzzah made No haga el error que hizo Usa and try to stop the move of God y detener el mover and de try to Dios. stop what God is trying to do in your life. Y detener lo que Dios desea hacer en tu vida. But my brother, my sister, Hermanos míos, you have to allow Him to move tienes que permitir que Dios mueva and en tu allow vida Him to fill you y dejar que Él te llene and allow Him to change you y dejar que Él te cambie and allow también Him to mold you. y moldearte también. Right now, I open up this altar to you. Quiero abrir este lugar aquí, el altar. If you have the Holy Ghost, Si tienes el Espíritu I Santo, want you to come. quiero que vengas. If you don't have the Holy Si Ghost, no tienes el Espíritu I want you to Santo, come. quiero que pases también. I don't care if you have it or you don't have it. Si lo tienes o no lo tienes, I want you to come to this altar pasemos aquí a este altar. because God wants to touch you. Que Dios te quiere tocar. We all need His Spirit. Todos We necesitamos de all su need Espíritu. His Spirit. Todos necesitamos de su I just presencia. want God to move. Yo quiero que Dios mueva I ahora just mismo. want God to move. Quiero que Dios se mueva ahora mismo. I just want His Spirit to move. Yo quiero que se mueva el Espíritu de Dios. I don't care what I gotta do. No importa lo que hay que hacer. I don't care how long I have to wait. No importa qué tanto tiempo tenemos que esperar. I just want His Spirit to move. Solamente quiero el mover de su Espíritu. My brother, my sister, Hermanos míos, I know this life is hard. yo sé que la vida es difícil. I know this life is difficult. Yo sé que esta vida es difícil a veces. But you can't do it by yourself. Pero tú no lo puedes hacer solo. If you have His Spirit, Si tú tienes de su Espíritu, you can have victory. tú puedes tener victoria. You can have victory. Sí tendrás victoria. You can have healing. Tendrás sanidad. You can see your miracle. Puedes ver tu milagro. Come on, I challenge somebody right now. Ahora sí te reto en el Espíritu. I challenge you to begin to pray Comienza a orar. and invite the presence of God. Invita a la presencia de Dios. Come on, His presence is in this place. Aquí está la presencia de Dios. His Spirit is in this Su place. Espíritu está aquí en este lugar. Come on, that's it, that's it. Así es, adórale. Why don't you cry out to Ore, Him? clama a Dios. Oh, Jesus, Jesús, we need you. te necesitamos. I need your presence. Necesito de tu I presencia. need your Spirit. Necesito de tu Espíritu. I need the Holy Ghost. Necesito el Espíritu I want to Santo. feel your touch. Quiero sentir ese toque. Come on, that's it. Así es. Cry out to the Lord. Clámale. Cry out to the Lord. Clama a Dios. Cry out to the Lord. Clama al He Señor. wants to fill you. Él te quiere llenar ahora mismo. Eso es.